his generosity. The Prophet ﷺ did not refuse to give anything which he had to someone if he asked him. नबी ﷺ इतने मॉडेस्ट थे, इतने ज़्यादा शर्मीले थे. मॉडेस्टी हया को कहते हैं, लिबास की हया भी होती है लेकिन रवैये की हया भी होती है. कुछ लोग इतने हया वाले होते हैं, इतने मॉडेस्ट होते हैं कि उनसे नौ नहीं होता. ये हया की निशानी है. इसीलिए आपको ये ख्याल करना चाहिए. आप एक बंदे से एक चीज़ मांगेंगे वो दे देगा. आप एक बंदे को एक ख़ास टाइम पे मिलने चले जाएंगे वो नौ नहीं करेगा, चाहे वो उसको नींद आई हो. तो ये ख्याल हमें खुद करना चाहिए. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हया वाले थे. इसीलिए अल्लाह ने डायरेक्ट सूरह हुजरात में बेडविन्स को कहा कि ये जो तुम उनके घर के बाहर जमा हो जाते हो और उनके हुजरे के बाहर जो इंतज़ार करते हुए आएंगे, पत्थर भी वो फेंकते थे डिस्टर्ब करने के लिए, यानी इतने इलिटरेट थे. तो अल्लाह ने उनको अच्छा खासा रेप्रीमेंड किया कि इन लोगों को पता नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए. इसका एक प्रोटोकॉल है आने का और उनसे गुफ्तगू करने का एक प्रोटोकॉल है. सो प्रॉफेट कभी भी ना नहीं करते थे. जो सहाबी इनसे कुछ मांगता था वो दे देते थे. ये मॉडेस्टी की, हया की बहुत बड़ी निशानी है. जेनरोसिटी भी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. बस दे दी. मैंने ऐसे कई जेनरस लोग देखे अपनी ज़िंदगी में. जेनरोसिटी इतनी है, तनख्वाह आई, चैरिटी, अच्छी खासी चैरिटी कर दी. जिसने मांगा देते गए, जिसने मांगा देते गए, ना नहीं की. कॉन्सिडरेट. ये हदीस हमारे बुजुर्गों को माजरत के साथ जो सुन रहे हैं इंशाल्लाह. अनस बिन मालिक रिपोर्टेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, verily I might begin the prayer and I intend to prolong it, but when I hear the crying of an infant, जब मैं बच्चे का रोना सुनता हूँ, I will shorten the prayer as I know his crying will distress his mother. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पहली बात क्या साबित हुई? ख़वातीन पीछे नमाज पढ़ती हैं. पहली बात ये साबित हुई. दूसरी बात वो बच्चों को लाती थी, कभी मना नहीं किया बच्चों को ना लाओ. तीसरी बात कि मैं शॉर्टन कर देता हूँ नमाज को क्योंकि मैं कंसिडरेट हूँ, मुझे एहसास है कि माँ के दिल पे क्या बीतती होगी जब बच्चा रोता है. दिस इज इस्लाम. इस्लाम का रवैया कंसिडरेशन है. इस्लाम का मेन स्पिरिट और वैल्यू जो है वो हुस्न ज़न है. वो जजमेंट्स नहीं है, वो बदगुमानी नहीं है. अगले को देख के उसको जज कर लेना, स्कैन कर लेना, रेडार अपना ऑन कर लेना और उसके बाद उसको जो है फारिग करना मनहज से. ये इस्लाम का रवैया नहीं है. ये पता नहीं कहाँ से रवैया अडॉप्ट हो गया. ये नफरत का मनहज और जजमेंट का मनहज और नॉट बीइंग कंसिडरेट और अगले की छोटी सी गलती पकड़ लेना और फिर उस गलती को ऐसा रगड़ना, ऐसा हाईलाइट करना और इस इंतजार में रहना कि ये बंदा नेक्स्ट गलती कब करेगा. ये रसूलुल्लाह का मनहज नहीं हो सकता. ये किसी और का मनहज पकड़ लिया आपने. और ख़ानदानों में भी ऐसे होता है कि हम इंतज़ार कर रहे होते हैं अगला गलती कब करेगा, फेल कब होगा और हमें उसकी गलती पता लगे. तो प्रॉफेट वाज वेरी कंसिडरेट. जो रसूल कह रहे हैं मैं नमाज शॉर्ट कर देता हूँ कंसिडरेशन की वजह से. आप सोचें इससे बड़ी और क्या बात होगी. फिर मर्सी टू एनिमल्स. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बड़ा लंबा वाक़या है, उसका मैं क्रक्स आपको बताता हूँ कि सहाबा ने बाकायदा देखा कि कैमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा कहीं जा रहे थे तो रास्ते में गुस्ल खाने के लिए जब रुके अपने आप को रिलीव करने के लिए, तो एक कैमल चल के आता है, ऊँट, और अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता है. सहाबा के लिए वो अजीबोगरीब आवाज़ थी. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सर पे टैप करते हैं, उसको थपकी देते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसकी आंखों से जो है वो आंसू टपक रहे थे. ये पूरी हदीस है, मुस्नद अहमद की हदीस है. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैटेड इट ऑन इट्स हम पे पैट किया, एंड द बेस ऑफ इट्स हेड, उसके बेस ऑफ द हेड पे पैट किया, अंटिल इट क्वाइटेड डाउन, उसको चुप कराया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन है इस कैमल का ऑनर. और फिर वो ऑनर आया, एक यंग मैन, उसने कहा कि या रसूलल्लाह ये मेरा है कैमल. तो अल्लाह के नबी ने उसको डांटा, डू यू नॉट फियर अल्लाह, तुम अल्लाह से नहीं डरते हो, विद रिगार्ड टू दिस कैमल which he has placed in your possession, it complained to me that you starve it and you put it to toil. इसने शिकायत लगाई है तुम्हारी कि तुम इसे खाना भी नहीं देते और तुम इससे काम भी दबा कर लेते. जिस मजहब में कैमल्स के राइट्स हैं उस मजहब में मेड्स के राइट्स नहीं, उस मजहब में ड्राइवर के राइट्स नहीं है, उस मजहब में जो है वो आपके गुलाम के राइट्स नहीं. व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट. हम अपने स्लेव्स के साथ क्या जो है रवैया रखते हैं, हम उनको रेस्ट ही नहीं देते. हम कहते हैं कि बस इनको इतनी तनख्वाह दे रहे हैं तो इससे डबल इनसे काम लेना. लेबर राइट्स यहाँ कोई है नहीं, फैक्ट्री वाले देख लें क्या कर रहे हैं. यही तो बातें दुख देती है कि मुसलमान का ये रवैया कैसे हो गया. सबसे बदतरीन जो आप कह लें रवैया लेबर के साथ हो हमारा. ठेकेदार का रवैया आप कभी देखें लेबर के साथ, और फिर वही बदतमीज रवैया लेबर में आएगा, वही चीज़ वो घर जाके करेगा बच्चों के साथ. यानी हमने क्या कल्चर जो है वो, एक सीनियर का जूनियर के साथ आप रवैया देख लें. किसी कॉरपोरेट सेक्टर में, किसी कंपनी में किस तरह बात होती है, किस नज़र से देखा जाता है. तो जो नबी एनिमल राइट्स की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो नबी ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं. तो किसी एनिमल से भी ज़रूरत ज़्यादा काम लेना और उसको स्टाफ करना और उसका ख्याल ना रखना, ये गुनाह है. व्हाट अबाउट द स्लेव्स एंड मेड्स एंड ऑल दीज पीपल. चिल्ड्रन के साथ रवैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पे जो है वो उनके ग्रैंड सन हसन और हुसैन चढ़ जाया करते थे और रसूलुल्लाह नमाज पढ़ते.
لیکن انہیں نہیں ہٹاتے تھے اور نماز کو کیری کرتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے، سنن النسائی کی حدیث ہے. علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا. یعنی نماز کے دوران بچوں کا ان کی کمر پہ چڑھنا یا نماز کے دوران بچوں کا ان کے ساتھ لپٹ جانا، لیکن وہ بچوں کو بالکل بھی یہ فیل نہیں کراتے تھے تم نے غلط کیا، اور نماز جاری رکھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بچوں کے ساتھ شفقت اور بچوں کے ساتھ نرمی. صحابہ کے کریکٹر، اب دیکھیں یہ تو ہمارے نبی کا کریکٹر ہے. واٹ اباؤٹ ہز ٹیم؟ جو صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیم تھی. ابن عون رپورٹڈ عمیر بن اسحاق ایک تابعی رحمہ اللہ، he said I have met more companions of the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam than anyone before me. I have not seen anyone more lenient in living nor less harsh than them. ایک تابعی گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین سے میں ملا اور میں نے ان سے زیادہ لینینٹ انسان اور ان سے زیادہ لیس ہارش انسان میں نے نہیں دیکھا. آج ہم اکثر ظاہر ہے کہ میں تو ایک یوتھ کو کرائٹیریا بتاتا ہوں کہ بھائی اگر تم نے دیکھنا ہے کہ کوئی ٹیچر بنانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے تو تم اس کے اسٹوڈنٹس کو دیکھو. اگر تو اس کے اسٹوڈنٹس گرمپی ہیں، غصے والے ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، ان کا رویہ بہت برا ہے، ان کا ریڈار آن ہے ججمنٹ والا، تو پھر تم اندازہ یہاں سے لگا لو کہ ان کی تربیت کیسی ہوئی. میرے لیے تو بھائی یہ کرائٹیریا، باقی اللہ نوز بیسٹ. صحابہ کا جو کردار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عکاسی کر رہا ہے، ان کی تربیت کی عکاسی کر رہا ہے. اسی لیے ہمیں بھی جتنا ہم لینینٹ ہوں گے، جتنا ہم اپنے غصے کو قابو پانے والے ہوں گے. میں نے ایک بار ایک کوٹ پڑھا کہ if coming to Islam is making you grumpy, angry, frustrated, then you have not come to the right religion. Then you have not come to the religion with the right spirit. پھر آپ صحیح طرح سے نہیں آئے اسلام میں. اسلام تو نرم بناتا ہے، اسلام تو لیس ججمنٹل بناتا ہے، اسلام تو جینٹل بناتا ہے، کائنڈ بناتا ہے. اسلام کا یہ رویہ کب سے ہو گیا کہ ہماری آوازیں بلند ہونے لگیں؟ اب وہی بات ہے، دلیل یہ آتی غیرت ہے دین کے لیے. یہ غیرت نہیں ہے، یہ اپنی ایگو اور اپنی انا کی تسکین ہے. یہ دین کے لیے غیرت نہیں ہوتی. دین کے لیے غیرت یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ خاموش ہو جانا جہاں بہت غصہ چڑھا ہوا، اسپیشلی جب پرسنل اٹیکس ہو رہے ہیں. یہ دین کے لیے غیرت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اپریشیٹ کرتے تھے صحابہ کو ان کی ویلیوز کے اوپر. جیسے ایک صحابی تھے اشج بن قیس، الاشج القیس. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ الاشج، آپ میں دو کوالٹیز ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں. اب یہ ایک صحابی کے لیے بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں دو کوالٹیز ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں. نمبر 1، یہ میں عربی میں بتاتا ہوں، الحلم والحیا. حلم کہتے ہیں فاربیرنس کو، ٹالرنس کو، سلیمنسی کو، کمپوزر کو. حلم بہت گہرا ورڈ، حلم بھی انبیاء کی نشانی تھی. ان شارٹ اس کو کہیں گے برداشت کرنا، کمپوز رہنا، ٹھیک ہے نا، نپی تلی بات کرنا، سلیمنسی شو کرنا، ٹالرنس شو کرنا. اور دوسری بات الحیا، ماڈیسٹی، فاربیرنس اینڈ ماڈیسٹی. حیا والا جو انسان ہوتا ہے وہ حیا کرتا ہے کہ میں اگلے کا دل نہ دکھا دوں. حیا صرف لباس کی نہیں ہوتی، حیا رویے کی بھی. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.